bengkel 1Force Against Crime. Dalam program ini saya sangat gembira dan sangat manfaat. Dalam program ini saya dapat banyak motivasi dan dapat ilmu pengetahuan. Saya rasa sangat gembira. Terima kasih MITRA untuk menunjukkan program ini. Saya adalah Lawrence, menghadiri program di Klang 1Force Against Crime. Saya dapat banyak ilmu dalam program ini dan saya dapat banyak motivasi daripada lawyer-lawyer, dan saya berterima kasih kepada MITRA dan MIYDF untuk menganjurkan program ini. Thank you MITRA. Hai semua, saya Jasmita Kumar. Hari ini saya ada dekat Klang, bengkel 1Force Against Crime. Di sini saya menerima banyak undang-undang tentang Malaysia, dan saya bagi terima kasih kepada semua penguji saya di sini. So thanks for everything. Terima kasih. Hi, my name is Gugan. I'm 19 years old, so I'm from Klang, Kampung Jawa. First of all, I want to thank for all the speeches that given us, and every speeches that given us has been so benefit for me. I learned about many crime prevention. Thank you, MITRA. Nama saya Kalilintan. Saya menghadiri untuk bengkel 1Force Crime di Klang. Saya berasa gembira untuk supaya saya dapat sangat berfaedah. Terima kasih kepada pengunjung program ini. Thank you. Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya menghadiri program 1Force Against Crime. Dalam program ini saya dapat pelbagai manfaat seperti ialah cara-cara mengurangkan kadar jenayah dan pelbagai jenis undang-undang di Malaysia. Akhirnya saya berasa gembira dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pihak penganjur. Thank you. Hello, my name is Shika Parameswaran from SMKP Raja Zaina. I'm very thankful for this organization to organize this beautiful event. I'm very thankful, and I really appreciate this thing, where this thing is a very big issue right now that we all should give an eye to, and I really hope everyone would attend this and would have the same feel that I have, the urge to make a change to the changes that happened, to the 72% that happened, which is a huge issue. I really felt happy, and I really feel so special to be here at this moment where I will help myself and help the whole community to give a change. Today in this 1Force Against Crime program, we all really benefited, and personally I too have learned a lot. So I really thank MITRA and Malaysian Indian Youth Development Foundation for organizing this. Thank you very much. Nama saya Derwin Barusubramaniam. Saya belajar di SMK Datuk Jah. Saya hadir kepada Force Against Crime. Saya dapat banyak maklumat yang bermanfaat kepada generasi muda yang terlibat dalam gejala sosial, sebablah ramai gejala yang remaja berlibat dalam gejala sosial, diorang memusnahkan diorang punya masa hadapan. Tapi program ini dapat membantukan semua generasi yang datang pada hari ini, sebab ramai pihak yang memberikan manfaat dan motivasi yang tinggi kepada kita. Buktinya bahawa diorang bagi cara kita orang belajar bersungguh-sungguh, cara macam mana nak memilih masa depan yang cerah, lebih cerah, macam mana nak mengabaikan penglibatan negatif dan gejala sosial. So saya dapat banyak manfaat daripada ini, dan
Saya rasa sangat gembira untuk dapat menghadiri program ini dan saya nak berterima kasih, beribuan terima kasih kepada MITRA dan MIYDF. Thank you so much. Hai, nama saya Bairawi. Hari ini saya telah menyertai dalam program 1Force Against Crime. Dalam program ini, saya telah mendapat banyak info tentang gejala sosial dan bagaimana untuk menghindari diri daripada gejala sosial. Saya berasa gembira kerana saya telah menghadiri telah menyertai diri dalam program ini dan saya dapat banyak benefits dalam menyertai program ini, and saya haraplah program ini akan berterus secara berluasan dan saya akan menemukan diri saya lagi dalam program ini. Terima kasih kepada MITRA dan pihak pengajar. Thank you. Selamat sejahtera, nama saya Shalini Guralen. Saya dari Klang. Hari ini saya menghadiri ke bengkel 1Force Against Crime. I have learned a lot of things from this bengkel. This bengkel is really helpful to all the teenagers for now. Tambahan pula, saya mengenal pasti membina diri dengan disiplin dan positif sentiasa. Bengkel ini menunjukkan saya jalan untuk menuju kejayaan. Saya rasa gembira untuk menghadiri bengkel hari ini. So, thank you for all the supporters and the organization for this program, and I'm really recommended this program to everyone, and thanks for the golden opportunity for teenagers. Thank you.